Hello everyone and welcome to TPCC 12 known as the Principles of Transportation Engineering. Now on today's lesson, we will discuss the chapter 3 which is known as the urban transportation. We are considering planning and its concepts. Now on this chapter 3, we have these following outcomes, and at the end of this chapter, you should be able to define what is urban transportation, then determine the impacts of urban transportation, then recognize the urban transportation planning process, and lastly, we have to realize the current state of public transport system in the Philippines. On this chapter, we will discuss the following topics. So, we have the urban transportation, the urban transport vehicles in the Philippines, no? So kanang say usual nato na ginagamit diri sa public transport nato sa Pilipinas, no? Then impact of urban transportation, urban transport planning concept, the elements of urban transportation planning process, and lastly the state of public transport system in the Philippines. Okay, so first things first. So we have to discuss the urban transportation. Okay, so what do we have in urban transportation? So urban transportation was mostly referred as the mass transportation. So if we say urban, it refers to the area of a dense population. So the opposite of urban is the rural, no? Ang rural is less populated area. Well, the urban is more likely, ang atuang idea na tuan ng urban was kuha na siya, no? Kining city or town. So it is an ideal for a town or city with highly dense population to have an optimal mass transport system in order to cater the demand of movement of people, goods and services, but with less impact to environment and energy consumption. That is why nganong importante ang urban transportation planning. But okay, so let us now proceed to the modes of urban transportation. Atay duha ka klase. Okay, we have the private vehicles currently naa sa atuang urban area. So if we categorize what are these private vehicles, so more likely these are owned by individual for everyday use. And natay gitawag nga public transport, which is owned by transport companies or government for mass transit, kanang magamit nato in public, no? So masking kinsa pwede mo gamit, so that is why gitawag siya nga public transport. Okay, so let us discuss the public transportation in the Philippines. Okay, so unsay mga usual nato nga public transport sa Philippines? Number 1 dira ang atuang jeepney. So jeepneys are the mass transport that is commonly used as per point-to-point long distance way of travel, but lesser than a bus. So kung sa kwan pa wala pa nauso ang bus sa una class, jeepney ang atuang ginagamit, no? So this vehicle originally made in the Philippines after World War II. So ang idea nato aning kwan class, jeepney class, nagikan ni siya sa kadto bitong mga surplus, no? Kadtong mga nabilin nga mga vehicles nga gigamit for World War II. Dayon gihimo sa ato ang mga Pinoy nga mga mekaniko, gihimo siyang pangpasahero, no? Sakyanan, gihimo siyang public transport. So the jeepney can cater about 20 adult passengers. So far, that is the matawag nato nga the very own nga kita mismo naghimo aning jeepney, no, as the public transport. Kita na mo'y kanang nagpasimon ani nga model, no? Okay, so more likely ang engine ani class is gikan siya sa mga surplus, no, gikan Japan. Okay, then ang iyahang kaha niya, iyahang design is made up by Pinoy made, no? So proudly Pinoy gini siya kining jeepney. Okay, next is the taxi. So ang taxi cab class is the standard vehicle for hire with a driver. Okay, methods of hiring and negotiating services were significantly
different from country to country. So ang kining taxi class is naa gini siya sa masking asa nga kalibutan. So worldwide ning taxi, murag kuan ni siya no, kanang mura siya sa kuan pa, standard ni siya nga transport vehicle for hire. Okay. So this cab can cater for about a maximum of 4 passengers. Of all the public transport by land, this can be expensive. So mas mahal-mahal ni siya class compare sa magsakay kag jeep no. Butang nato duol ra imuhang biyahe. So ang kuan man gud ani niya is fix na ang iyahang rate. Pagsakay pa lang gani nimo naa nay nagdagan na ang metro na nay presyo daan no. Okay. So sa Davao ra ko nakasakay aning taxi. Pero katong sa una nga medyo luag-luag pa. Karon kay medyo mahal-mahal na taxi so di na ko ka-afford. Okay. Next, we have the tricycle and or the tuk-tuk, no? Okay, tricycle. So gwapo, masulti na to class diri sa Tagum, mas gwapo ang design sa Tagum nga pedicab compare sa pedicab sa laing lugar, no? So tricycle is an urban transport that can be used in remote or small areas. So pwede siya pang gamiton pang suksok. Actually, kuan ni siya class. Mura ni siya gyapon og taxi, no? Pero kuan lang ni siya kanang small scale, no? In some cities, it is used for traveling short distances just within the downtown or city proper. It can be referred as a taxi in small scale that can carry about an average of 3 to 7 passengers. Ang atuwa dire class, ang atong pedicab nato dire can carry about a maximum of 7. Samantalang ang sa uban class is only can carry about mga 3 passengers lang. So unsa day ning tuk-tuk? Ang tuk-tuk class kining makita ninyo nga yellow dire, this is what we call as the tuk-tuk, no? Nag-originate ni siya gikan I think from Indonesia or Bangladesh, something like that, no? Or Indonesia, no? So tuk-tuk ang tawag nila ani kaning gitawag nato dire nga bao-bao, no? So sa ilaha tuk-tuk na siya. Okay. Next is we have this what we call as the tricycle or padjak. So kung walay kuan class, kung if the okay, padjak is a similar to tricycle but man-powered, quiet and environmental friendly. So ang nakalahi lang sa tricycle ug sa tricycle class dili siya di motor, no? Okay, dili di motor ang tricycle. So kuan lang siya padjak, bicycle lang siya, no? So attached with a sidecar. So it can only accommodate about 1 to 2 passengers, depends on the capability of the driver. Kung kaya sa driver o makadaog siya o more than 2 of that 2 passengers, so pwede. Pero mag-agad yapon sa. So more or less mga isa o 2 lang ni siya ka passenger iyang madala, no? Okay. Next is the multi-cab. So currently kuan ni siya, no? Mura siya og substitute ni siya sa kuan class, no? Kanang jeep if ever man wala pa na ko gi-appeal dire ang uso-uso, no? Okay, multi-cab lang, no? Kay common naman ni ang multi-cab. So sa in some areas class ka walay tricycle, usually multi-cab ang ilahang gamit nga naa siya fix nga ruta. So pareha sa Davao, no? Okay. So multi-cab is a paratransit for medium capacity that can cater of about 10 adult passengers. So its route can be fixed depending on its franchise specification. In some areas, it can be an optional public transport for jeepneys and for tricycle, no? Kanang kung wala sila dili sila gagamit og tricycle, multi-cab ang ilahang ginagamit for short distances. So most of this type of vehicle is made of surplus cars from Japan and assembled here in the Philippines, no? So kasagaran class kining multi-cab wala man ta ani nga model dire available gid sa Pilipinas, no? Kanang yung gibaligya gid mismo sa kwan. Ang kasagaran ani nga brand is Suzuki, no? But kung makita ninyo class kini siya gi-deliver lang ni siya but dire sa Pilipinas by parts gikan Japan og gi-assemble dire og balik. Okay, so dili ni siya gipadala nga buo kay kung ipadala siya nga buo more likely dako siyang tax. So ang ginakuan gini siya, gina-deliver lang yun siya by parts na gina ni siya. Okay. Next is the habal-habal. So mao ni siya pinakasikat kaayo sa bukid, no? Kanang mga rural areas or kaning mga province, no? Okay, habal-habal
napo ni siya sa downtown area sa currently diri sa Tagum. But it is different compare siya sa province. Habal-habal is literally a single motorcycle that is attached with a wooden plank which serves as an extra additional seat for extra passengers. So there is a downtown class dili ka butang siya og additional extra seat kay bawal man na siya diri sa sa downtown areas. If we say single motorcycle or habal-habal diri sa downtown, limit lang gid siya sa isa lang ka pasahero, no? Pero kung dito pa ni siya sa bukid, ang habal-habal nimo as long as kaya sa motor, no? Okay, so pwede ka mo bit-bit og pila ka more than 2 passengers, no? Sama sa inyong nakita diri sa picture. Okay, so this type of transport is typical to remote mountainous areas in the province. So usually ang ginagamit ani nila nga motor class katog yun yung kusgan, no? Itong mga Team X, mga Honda, no? Tapos anything, no? Nga kusog siya horsepower kay pang mountain man siya, no? Pang subida. Okay. So, its safety is highly compromised since single motorcycle is intended only for 2 people. Okay, so medyo dili lang siya safety class, no? Okay. Siyempre, more than siya capacity, no? Intended nga capacity. Okay. Then we have the bus. So, buses are common mass transit for larger capacity and longer destination. So, kung walay jeep class, buses ang usually mode of transport for long distance. So, ideal for most buses to have a point-to-point terminal in each designated towns for taking in and dropping out passengers. So, this mass transit is intended for out-of-town route. So, meaning to say, out-of-town route, for example, yung ka og Tagum, muadto ka og Davao. So, lahi naman ang Davao. Davao del Sur naman na siya. Then, ang Tagum is Davao del Norte. So, that is what we called as the out of town, no? Kanang, or province to province ba, no? Okay. So, next, we have the Metro Rail Transit. So far class, this mass railway transit is only available in parts of Luzon. So, available lang sa siya karon sa parts of Luzon, no? Ang kining ato ang Metro Railway Transit. But now, it is currently under proposal in Mindanao. So, naanay gi-propose from the Build program of the current administration, no? So, gi-propose na dire sa Mindanao, naana daw tay railway transit in, I think, mga pila pa ka years soon, no? Soon, mga pila pa ka years. If, okay, ang ma-elect bag-ong leader, no? Dili po parehas bitaw sa unang ma-pending ang mga project. So as of now, kung i-prioritize niya ni ang Mindanao nga ma-build ning Metro Railway Transit para sa Mindanao, so it will be good, no? Good siya nga move. Okay, so dako kay ni siyang gamit ang railway sa tuwa class, especially kung mo biyahe og Lagyo, no? Kay ako ibutang nato kung mo biyahe og kanang Cagayan, so more or less mga 10 hours, no? 10 hours lang gani kung Davao na siya, Davao to Cagayan or Iligan ba, 10 hours. So what if kung mugikan pa ka og Tagum, no? So that will be mga additional 12 hours. Swerte na lang kung di ka kaagi og traffic, no? Pero kung makaagi kag traffic, so it will be half of the day, no? Ang imong biyahe. So now, based on my experience class, nakasakay ko aning Metro Rail Transit. So I can say it is much quicker and faster than railway and than highway transport. It's because kung wagi ka og highway, medyo maka-experience pa ka og traffic congestion. Yun nga lang diri sa kuan, ang nakalahi lang diri sa Metro Rail Transit is dili ka kaagi congestion pero makuan pug ka sa pila, no? Kay medyo daghan poy musakay pod ani kay gwapo man siya, paspas siya, no? Dali ra ka mo abot. So more or less siguro mga kung biyahe nimo ang pila ka
kilometro is more likely mga nalang sa 15 minutes, no? 10 to 15 minutes. Kaysa sa musakay ka og bus or diya sa kuan sa baba, no? Depende ug sa kasada kasagaran one way man gud sa Manila, no? One way tapos may tendency nga traffic congestion. That's it, no? So, if we compare the fare, so the fare is much cheaper than riding a bus or taxi, no? Alamang kay ang taxi mahal man gyud ang taxi. So, based on my experience class, kano sa gay unsa ito nga distansya nga akong gisakyan? Basta ang ako arang nabayad class for ticket is more likely about 20 pesos lang, no? Okay, sa una pa to 20 pesos. So, I don't know kung pila na karon. Pero kuan na siya, layo na to kay murag dugay man pud ko ni naog. So that will be mga tulo upat to ka station ang ako ang gilabyan. Okay. So medyo cheap gid siya, no? 20 lang, so 20 pesos, no? Okay. So it can cater a large volume of passengers than a bus, no? So unlike before nga sige kapalyar ang kuan Metro Railway Transit, so more likely hinay ang biyahe niya. Pero sa karon medyo na-improve naman ang atong Metro Railway Transit sa Luzon. It's more likely na dungagan pa gid siya og mga mga bagon or mga train. So medyo pas na ang ilahang operation. So ang nakakuan ng ini is it only stops on point-to-point station. So after that one, so kinahanglan if ever man nga medyo napay distansya ang imuhang naugan or imuhang destination, so kinahanglan pa ka mag-double ride, no? Okay. So anyway, if we compare this one for riding a bus or taxi, mas convenient ni siya and much affordable, no? So convenient in terms of time kay medyo pas-pas. Yun nga lang, taas lang siya kasagaran ng pila magdepende na siya sa peak hour, no? Peak hour sa passengers. Okay. So next is the passenger SUV or van. So currently naani siya sa biyahe padulong Davao, naani diri sa Tua. So in some places this type of vehicle is a substitute to bus, no? So mura po ni siya og jeep. Yun nga lang, nakakuan lang ini is yun, gwapo siya sakyan kay mas komportable siya sa jeep. Kaya ang sa jeep man god medyo ang jeep is more likely more than ang uban man god ana more than 15 years na ga operate niya, dili na siya safe ba ya, makina niya surplus. So unlike this passenger SUV van, so bago siyang model, so more likely mas environmental friendly siya compare sa jeep. Kaya ang jeep is medyo nagkasagaran ana, medyo lala na og ang carbon emission, while this one is lesser carbon emission. Okay. So to continue, more people prefer this one since it is a lot faster and handy to travel in longer distance. So mas handy daw ni siya compare sa jeep or bus. It can cater for about 9 to 12 adult passengers, no? Then the only issue on this transport vehicle was the safety among its passengers since it has a rising number of recorded accidents involving this vehicle. So if you might recall class, tung sa una pa class nga mopay at the peak nga mopay pagkauso ani niya, daghan yun kay mga nahitabo nga mga disgrasya involving this passenger van. Kaya nga naman, now kung naka-experience na og sakay ani class, kusog yung kayo mo siya mudagan, no? Mga more ako kung kadong time nga nagkuan ko sa una, nag-eskwela ko masteral sa UM sa Davao. If ever man nga padulong na ko malate sa ako ang klase, mga alas 8, tapos mo kuan ko, gikan ko og mga alas 6. More likely, if ever man nga mutongtong nag alas 7, mo di nga ko ang sakyan kay paspas kayo mo. Biyahon ra gud ang kuan, biyahon ra gud ang Davao og mga siguro more than an hour lang. Or sometimes kung kuan lang siya, kung dili siya makaagi og traffic pag tungtong og mga
7:30 or mga 7 tunga 7:15. So that will be paspas gud kay siya, no? Okay. So daghan kay mga involved, kung daghan kay mga rising kaso involving aning passenger SUV van. Kay mura man gud sila og magukranay sila og kanang pasahero, magkuan sila ba, paunahnay sila og pasahero. Now, ang kuan pa gyud, ang pasahero pa gyud sa bus is ilaha pa yung ilogon, no? Okay, mao pa gini mga mura masulti nato nga disadvantage or okay, downside sa passenger van kay dili siya safe. So mas nindot pa kung mosakay kag bus kay insured pa, no? Kay kuan man siya, ang insurance in kaso og disgrasya kay soldier na kuan man siya, no? Ma-shoulder man sa company. Unlike this one, what if kung makasakay ka og passenger van nga kolorom, patay, no? Patay ang insurance. Wa kay insurance madawat. Okay. Next is the airline passenger plane. So this one is a public transport. Since the island, okay, public transport for traveling from place to place ug kanang mga lagyo gid nga distansya, binto say nga lagyo from isla to isla, no? Manila to Davao or something like that, Manila to Cebu. Okay, so since Philippines is made of islands, therefore one of the essential mass transit is either by air or water, no? Pero dili siya makuha na kung ang water is because medyo kuan siya, no? Kabalo naman ta pag waterway vessel or kanang mass transit kuan siya, no? Hinay siya. Okay, dugay kay kamabot. Whereas kung passenger planes are more faster than traveling by land and water. Mas paspas ni siya. Now, around mga kung sa kuan ka class, sa US class, kung long distance ang ilang travel, they usually ride a plane, no? Dili sila mo sakay og kanang travel by land. Kay mas, kung gusto nila nga makasave og time, so they prefer plane or railway, no? Kaysa sa musakay sila og travel by land through car or bus, no? Okay. Yun nga lang ang downside lang aning airline is just more expensive siya, no? Mas mahal gid siya. Kay of course kabalo naman taon say kuan, dili pud basta-basta ang fuel ani ginagamit for airplane, no? Dili siya pareha sa car or something. So highly volatile siya. Okay. Now sometimes it suffers traffic congestion due to the availability of landing slot. So napuntay ma-experience nga traffic congestion aning airline passenger. So mo nang naay mga delayed flights is because of this one, no? Traffic congestions of the due to the availability of the slot. So kung wala pa slot class, magsigira na sila lupad-lupad sa ere, no? Or ilahang timingon nila nga abot nila class medyo nanay available nga slot, pero kung medyo siyempre kung samtang lupad na sila class, sige man na sila contact sa no? Sa communications tower dito sa ilahang landing area, no? Okay. So para makabalo sila or ma-book sila daan o kanang na sila'y slot daan, baka makapareserve sila daan o slot for landing, no? Okay. So that is the airline passenger plane. Then we have the passenger ship, ferry and liner. So more likely diri sa Davao class murag wala kayo ni siya, no? Pero ang lang ni siya, naalang ni siya dito sa may Cebu, no? Cebu or sa Visayas area. So waterway transport can be a good mass transit without considering times because medyo hinay man gud siya mudagan, no? So dugay kay ka moabot sa imong destination. Most parts of Visayas region uses this mass transport. Kaya kabalo naman ta, Visayas is made of segregated islands, no? So there are a lot of varieties of a waterway transport. So the first one is what they call as the Roro, so which can carry land vehicles and transport them into the next island. So ang Roro class mao ni siya katong usually kanang mura siya og I think kanang bitaw tag Samal, dili pod
pwede po we can categorize that one as a roro kanang makakarga siya og transport vehicles, no? So since ang ato ang kuan class kining Samal Island, Samal literally island magid ang Samal, so in order to reach Samal kinahanglan nato mosakay og roro, no? Roro bay tawag nato. Okay, so nguna na lang roro lang atong tawag sa kanang vessel nga pwede mo transport og land vehicles. Bangka are pamboats used for touring and sightseeing. So although ang bangka class is ginagamit lang ni siya for tourist destination, no? For short distances. Then we have the passenger ships, kadtog yung mga ferry, no? Mooy recommended for long distance travel. So parehas anang Cebu, kung dili ka mag by plane, pwede ka mo travel by passenger ship, no? Okay, gamit ang ferry, no? Okay, without considering time, kung wa ka magdali, no? Okay ra po na siya. Pero kung i-compare nato ni siya ang gasto nato for one class, musakay kag eroplano o musakay sa passenger ship, now masulti nato nga mas affordable ang passenger ship or ferry, no? Okay, mas mahal gyud ang eroplano. Okay, next we have the impacts of urban transportation. So what are the following impacts of urban transportation? Okay, first things first, we have the traffic congestion. Malamang traffic congestion gyud ang ato ang ma-encounter. So urban transportation may attract traffic congestion problem when not properly planned or lack of transportation management and policy. A transport system must have order and must be regulated. If not, everyone will do as they please and it results to lack of discipline and lawlessness. Okay, class. Isa sa mga dahilan man gyud nga naa gyud traffic congestion is kana bitong ibutang nato poor public transport. So nganong ang dahilan kasagaran or let us say root cause of traffic congestion is the public transport. So kung ang public transport nato class, okay ang ato ang public transport. Therefore, kasagaran mga commuters pilion nga mosakay sa public transport. Pero kung pangit ang ato ang public transport, mas pilion sa mga passenger or commuters nga mo palit na lang sila og sarili nilang sakyanan, no? So therefore, kung pilion sa mga commuters or passengers to buy their own vehicle, therefore madagdagan na pod ang ato ang vehicles sa kalsada, no? Kaya ang purpose man gud nato aning public transport is para ma-minimize nato ang or let us say, ma-minimize nato ang number of vehicles dire sa ato ang kalsada, no? Alright, for example, no, kaning along EDSA. So as we know that the bus can have a more or less mga 30 passengers. So what if 30 passengers sa isa lang ka bus, no? Tapos ang imuhang area nimo, let us say for example, in 1 kilometer road naatay passenger bus that is naay 30 ka pasahero. Okay, 30 ka pasahero. Now, imagine nato class, i-compare nato. What if those 30 passengers, instead nga musakay sila sa isa ka bus, musakay sila og kanya-kanya nila nga car, no? So pila ka car ang mo crowded sa isa ka 1 kilometer nga kalsada. So there are about 30 cars, no? So murag halos one class, almost the 1 kilometer road can be occupied by 30 cars, no? So imagine na to kung unsay ang kalayon niya sa what if kung kaningang mga passengers musakay na lang di sila sa bus, mas dako ang ma-free nato nga area sa kalsada kung musakay lang sila og bus compare sa magsakay sila og kanya-kanya nila nga car, no? Kung piliyon nila ang public transport, mas makatabang siya nga ma-lesser ang
number of vehicles nga currently naa sa karsada, no? Okay, so mo na siya ang idea diha in which isa gid sa mga gi-prioritize diri sa gobyerno or gi-kuan nila, gi-promote nila that you must make use of the public transport, no? Okay, ibutang man gud nato class nga namang giuban can afford, no? Pares aning sa Manila. Tagbaw na og kuan ng MMDA o provide og mga sistema in order to ease the traffic congestion. Para sa anang color coding, number coding, no? Okay. Pero ang problema class kay tungod ning kwartahan ning Pinoy lagi. So para makaiwas sila sa color coding and number coding, mopalit sila og daghang sakyanan, no? So if ever man nga coding karong adlaw mo na sila reserba nga another nga sakyanan. So mo gining kuno maayo sa Pinoy, no? Instead nga mo sakay sa public transport, so mo palit lang sila og sakyanan. So mo na siya class, no? Ang nakakuan sa ang problema sa Manila, no? Daghan kaayong sakyanan, di mao dagdagang sakyanan. Okay. So now that is the traffic congestion. Okay, next we have the air pollution. Okay, so kung kuan class, isa pod sa mga number 1 pod nga makaproduce og air pollution kanay pagyapon ang traffic congestion diri sa ato ang urban area, no? Okay. So the more daghan og mga vehicle sa ato ang city or town, the more nga daghang or dako nga volume of carbon dioxide ang maproduce, no? Carbon emissions, no? Maproduce sa kada sakyanan. So that is why ang ato ang Manila class, ang ato ang capital city of Manila, medyo grabe na, no, ang air pollution, no? Is because of the presence of such transport vehicles. So isa na diha class nga kuan diha gipunto nila was the use of surplus nga mga sakyanan. So kasagaran man gud mga surplus nga sakyanan class mo nang mga old na sila nga mga model, no? If say mga old model, mga dili na sila mga fuel efficient and dili na sila environmental friendly compare sa mga bag-ong model karon. Ang sa bag-ong model karon ila nang gi-optimize, ila nang gi-pattern according to the safety standards and the environmental friendly, no, nga kuan medyo less emission something, no? Okay, diri sa Pilipinas class walay undang ang pag-deliver og kini mga surplus. So parehas ni diri na tay mga multi-club, na tay mga jeep. Okay, so labo na ang jeep, no, kay surplus lang bigin ang makina ana niya, no, or mga karaan. Okay, now most of the kuan class, isa sa mga gihimo diri sa tuang agencies, transportation agencies or authorities, ilahan ang gi-regulate ang atuang mga registered vehicles by means of determining or implementing or requiring them to reach the allowed carbon emissions, no? Di ba? Kung magpa-rehistro tag kuan sa sakyanan, kinahanglan man nato ikuan, no, emission test. So isa na siya sa mga requirement, no? Okay, in order to make our road or urban city can be less polluted, no? Less air pollution. Okay, less. So mo na siya air pollution, no? Okay. So mo na siya gihimo, no, in order to address the problem of air pollution. Okay, napunday another pollution. We have this what we called as the noise pollution. So unsay naa ning noise pollution? Now kabalo naman mo class, no, kanang saba nga unnecessary kayo, no? Diba kana bitaw maka-experience mo nga naay mga motor nga moagi nga sakit kis dalunggan og mga tingog, no? Now sa una class na ay mga motor sa una nga mga DT, motor bitaw nga similar sa CRF, kana mga tagas nga mga motor. Tingog gada niya perti gyud banaa kayo kanang mura siya staccato nga sound ba, kana bitaw mura siya og kanang jackhammer bitaw.
Okay, saba banha gyud kayo no, sakit kis dalunggan. Okay. So mo ni karon ang purpose, if ever man those kind of vehicles moagi siya sa mga institutional nga mga buildings such as hospitals, kanang bitaw kinahanglan bitaw siya og noise pollution free, no, para sa anang mga retreat houses, simbahan, eskwelahan, di ba? Transport authorities are trying their best to reduce the effect of noise pollution made by some vehicles, especially motorcycles, no. So especially sa motorcycles, namang giuban gyud nga magpa open pipe, no, kabalo na magitana. Okay, ako namang gyud ko'y motor, nagiuban nga magpatambutso gyud og banha, tuyoon gyud nila magpatambutso og banha. Abot nganong unsay ilahang tumong, wapo ba siguro ilang paminaw, siguro mudagan lang motor. Ang problema, hinay kay mudagan lang motor, banha pagyud kayo, no. Okay, mo gini pinaka-hate yung kay nako nga mo'y muagi bitaw nga or ka nang makasabay nako sa karsada ba nga banha kay nga motor, no. Okay. So the use of modified exhaust are now prohibited in streets, and blowing of horns were limited in such institutional areas like church, schools, etc. Unnecessary sound system are also prohibited in some public transport. Kusog siya magpatugtog og sounds nga budots. Ya, ang problema na is di na inon mo magkadungog, no? Okay, so mo na siya isa ka problem. Okay raman uta to magpa-sounds, no? Dati nana siya sa una, karon wala na, no? Di-minus na. Anyway, next, let us proceed to excessive energy consumption. So, urban transportation varies accordingly to the number of population present in the metro. So, due to higher supply demands in urban transport, volume of vehicles may flood the highways, will resort to increase of energy supply consumption such as oil or fuel. Pag mudagan daw ang sakinan class, siyempre mudagan pod ang magkonsumo sa fuel. The theory of supply and demand ba, pag mo taas ang class, mo taas ang demand, baba ang supply, so naay posibilidad nga mamahal gyud ang presyo sa ato ang petrolyo. Pero kung mudaghan ang supply tapos bababa ang demand, so that will be mas barato ang petrolyo, no? So isa pod sa mga dahilan pod ani, just in case kung mo barato gani ang fuel, mas ganahan na inon sila maggamit-gamit og vehicle. It's because barato naman, no? Can afford man sila. Pero kung mahal gani class, medyo maglisod na sila og afford, diyan na sila, dili na sila mogamit kayo sila hang vehicle, no? Diyan sila makamatngon nga mogamit pa og public transport pag dili na sila ka-afford sa fuel, no? These are the impacts of urban transport, no? Okay, so let us go now to urban transport planning concept. Okay, so unsa dining urban transportation planning? So urban transportation planning involves the evaluation and selection of highway or transit facilities to serve present and future land uses. Okay, so ang atong transportation planning class, dili na siya limited lang, no, sa kung unsay na current na experience nato, current na problem nga na-experience nato nga kinahanglan nato resolbahon, but also predicting what will be the upcoming problems nga in the future nga ma-experience nato, no? So murag long term ba natay, short term natay, long term. Okay, so anyway, ma-discuss nato na later on. So for example, the construction of new shopping center, airport or convention center will require additional transportation services. So, di ba, pag let's say shopping center, para sa anang naay mga malls, na maging mga sakinan nga magbabaan nga area, no? If ever man this mall will be erected, maka-invite gid siya og changes flow sa tuang traffic. Also, new residential development, office space, and industrial parks will generate additional traffic requiring the creation of expansion of roads and transit services, no? If ever these mga establishments diri sa urban areas, each of them kinahanglan nila kinahanglan nila og transportation impact assessment, no? So parehas aning diri sa
Robinson, well, I think Robinson na-comply ni sila, so they passed their transportation impact assessment. Kay kadong sa una good, I think requirement na ni siya sa kuano sa every large scale or commercial establishment nga mag-provide og traffic impact assessment. Okay. Next, so two separate urban transport planning time horizons. So natay, okay, sama sa gi-mention earlier, natay short term. So mag-classify nato siya short term if this address the problem for about 1 to 3 year period, and for long term that is over 20-year period, no? So short-term projects involve programs such as traffic signal, timing to improve flow, car and van pooling to reduce congestion, park and ride fringe parking lots to increase traffic ridership, and transit improvements. Therefore, it focuses more on providing traffic management. Okay. So, ang diri sa atuang short-term projects class, kasagaran ang iyahang focus is diri sa traffic management. So, unsa man ning traffic management? So, para sa ning traffic signal, pag-provide og kining mga pedestrian lanes, anything that will lead or manage the flow of the traffic, no? So, muna siya traffic management. So, for long-term projects, involve the program such as adding new highway elements. So, unsa man ning mga highway elements? Kaning mga karsada, no? Additional bus lines or freeway lanes, rapid transit systems and extensions, or access roads to airports or shopping malls. Therefore, it focuses, no? Kining long-term projects, it focuses on providing transport facilities or infrastructure. So, kung ganiha sa short term, more on traffic management, dire is transport facilities and infrastructure, no? Now, let us go to the procedure, no? Or the transport planning process for short range. So, first things first, we need to establish the goal and objectives relating to the community involvement and transportation services. Sunod na class, we have the inventory of existing conditions. Okay, so what are these inventory nga itong himuon? Okay, population. Okay, why population? Is because di na ito ma-determine ang economic activity, no? Okay, we're talking about the consumers, no? Okay, the consumers' action with regards to the purchasing, okay, movement, no? Okay, movement, ang flow sa ito ang economy, no? Then we have the land use, the condition of the land use. Then we have the current transportation facilities nga naa karon, no, and the usage. Okay, then we have the travel pattern or the surveys. Okay, then lastly we have the resources, kung currently kaya ba nato, can afford ba nato, no, to address the problem in terms of infrastructure. Next, after nato maka-inventory class, okay, dagan ta dire sa analysis, no? Kinahanglan nato i-analyze ang ato ang na-inventory nga existing conditions. Okay, when it comes to land use, what will be the travel relationships? Next is the transportation model. So, since we are talking about the travel pattern, kinahanglan nato mag-provide og transportation models. So, unsa man itong mga transportation models? I think nahisgot nato na siya kadong sa first part of chapter 2, no? I think kadong trip distribution, trip generation, and the modal split, no? Okay. So, motoy transportation models. Next is we have the needs and deficiencies. If, let us say for example, unsa may mga panginahanglan aning ato ang current situation sa ato ang gi-inventory nato, no? Lastly, since medyo kuan naman ni siya, 4 steps naman ni sa short range, we have the transportation system and demand management. So we'll provide transportation system and demand management, then access management, and lastly congestion management, no? So, okay, next we have the urban transportation planning process for the long range. Okay, so ang nakalayan dire sa ato ang short range ug sa long range
on the first part class, medyo halos wala sila kalayan, no? Yun nga lang, pag abot dira sa ika-fourth stage, so since we're talking about long-range element, they will be tackling about forecast land use. So since we are talking about population, employment. Okay, diha man gud makita diri sa population ang movement, no? Parehasa ng mga trabahante. Siyempre kung natay trabahante, fix man gyud ang ilahang destination. Ilang destination na balay to workplace, workplace to balay, or if ever man kung during the time nga tingsahod na, of course, muadto man na silang mga commercial areas, mag-purchase of something, no? Okay, sunod na niya is the forecast future travel or trips, no? So diha nan magamit ta og mga transportation models. Okay, next we have to develop and evaluate alternative transportation plans, which discusses about the plan features, the transportation service, transportation community impacts, the cost and benefits of a certain urban transportation. And lastly, we have to prepare recommended plans and programs such as plan features, use, cost, benefits, and impacts, staging, financing, implementation strategy, and study continuation procedures. Okay, so we have the elements of urban transportation planning process. Okay, this elements class is somewhat mao ni siya ang kadtong main steps or procedure in order to provide an urban transport planning, no? Okay, so the first one, we have the inventory of existing travel and facilities. So we need to determine the state or the current conditions of the existing facilities, no? Then we have establishment of goals and objectives. Third, we have generation of alternatives. Fourth, we have estimation of project cost and travel demand. Fifth, we have evaluation of alternatives. And lastly, we have the choice of the project. Okay, so let us go now to the state of public transport system here in the Philippines according to Attorney Martin Delgra. I don't know, Delgara or Delgra. So he's the chairman of the Land Transportation Franchising Regulatory Board, no, during this time. Gagihimo niya ning report. Okay, so according to him, our public transport is deemed unsafe, unhealthy, unreliable, and uncomfortable daw ang ato ang current public transport dire sa Pilipinas. So we have PUBs or the public utility bus and the PUJs or public utility jeeps serve 67% of demand but uses 28% of road space according to JICA, no? JICA 2014. PUJs dominate road-based public transport. So we have 180,000 PUJs nationwide. 90% of these are 15 years old above according to the LTFRB. So meaning to say, kasagaran sa tuang mga PUJs or mga public utility jeeps are mga karaan na gyud kaayo, no? Long term na gyud siya nga nag-serbisyo. Okay. Naiuban diha daot-daot na, no? So 17% ambient air pollution in Metro Manila are up to 80% in other cities due to PUJs. So isa daw sa mga kasagaran nakaproduce og mga air pollution diri sa Metro Manila was due to this PUJs, no? Passenger 10 times more likely to get into accidents than private car riders. So mas dagan daw ang PUJ passengers naka-experience og accidents, no, 10 times, no, compare sa magsakay silang private car. So isa siguro nga dahilan diri sa Metro Manila nga mas pilion nila nga mosakay og private car compare sa magsakay og public transport such as PUJ is because of safety, no? The quality of air that produced by the PUJs. Well, isa sa mga effects of the public transport na to class, poor public transport. So there are about 2.4 billion in economic losses ang nawala sa tua.
because of the traffic congestion. Because of this traffic congestion, or let us say poor public transport system, mas pilion gyud sa kasagarang Pinoy ang mo purchase og car. Then isa man pud sila ang dahilan man pud is because kung kinahanglan nga if nakay car, meaning to say ang car man gud gihimo nilang symbol of progress. Meaning to say pag nakay car asinso ka, no? Okay. So, aside from that one class, isa sa mga epekto sa tuang poor public transport system diri sa Pilipinas, it gives us distress and discomfort when commuting. Okay. So, makita ninyo class, grabe ang traffic congestion nga experience nato diri sa Metro Manila. So, how was the public transportation planned before? So, unsa di diskarte sa una? So, no government-led planning of the road transit network. So, mostly, operator-initiated routes. So, ang mga operator ay nag-initiate sila ang mga ruta. Dili siya regulated by government, no? So, masking kinsa, mag-dictate o diri ako ang ruta, no? Munang, there are, in some routes, nasobrahan sila og mga public transport na uban nga imbis nga ma-distribute ang ato ang public transport na crowded na noon sa usa ka ruta, no? Posible nga ingon ana. So franchise is issued based on route measured capacity. So route based only, not network based, no? Ang ato ang route dire sa Metro Manila. So doesn't consider road capacity constraint, no? Okay, so the outcome therefore is the widespread competition among various transport modes and overlapping of routes, no? Tungod kay total sila raman ang pwede makadikta silahang ruta, so naay tendency nga naay competition may tabo, no? So grabe ang competition, data say sa buses, napay jeep, napay mga taxi, my god, dagang klase nga public transport ang nag-inilugay sa pasahero, no? Since wala na monitor sa gobyerno ang ilahang ruta, no? Dili mismo ang gobyerno mo nag-implement kung unsa ang ilang ruta. Walay nagkuan ba, designate ba? So sila na lang, no? So mo na ang danger class pag walay nag-regulate or walay nag-conduct og policy with regard sa transport, public transport na to class, no? Walay magbuot sa ilahan, no? Okay. So the outcome therefore, no hierarchy of modes, parehas ani, no? So masking unsa nga sakinan pwede, no? Public transport pwede tricycle, pwede jeep, no? Ingon na nagkompetition sa karsada. Okay. Now low capacity vehicles also in high demand areas, then leading to reduced road capacity. Then we have also prevalence of low or oversupply of public transport. Kadong nay ubang areas nga daghan og pasahero pero gamay lang og public transport. Naay portion dito nga ruta nga daghan og oversupply of public transport pero gamay ra og pasahero, no? So ingon ana ang nahitabo sa Metro Manila. Nay planning pero wala nila gi-regulate ang distribution of routes. Kanilang ang issue. Okay. So, on the current system, so we have on-street competition. So, because of this competition, nanay sila, no? Okay. So, that will leads to accidents, chaos on streets, traffic violations, no? Okay, naiuban ang mga pasahero diha naging mismo musakay diha sa tunga sa karsada, no? Or munaog silang pasahero naagid sa mismo sa tunga sa karsada, so which is delikado. Tapos sa mga pasahero diha na pon magulat sila sa tunga sa karsada, dili na sa daplin, no? Okay, o dili na sa kadong porsyon kung kinahanglan asa sila o dili na dito sa may terminal, no? Okay, masking asa na lang. So the result is low income, exhausted drivers, prone to accidents and prone to more bad behavior. Kana bitaw mga toxic kayo sa karsada, no? Gamay lang kayo kay mga ma-encounter sa karsada na kuanan lang gamay, ingon day yung ina mo, no? Okay. So something like that, no? Nga mga expression.
So what is the proposed solution therefore? Okay, the solution now is the PUV modernization program. So mo ni siya ang gi-propose sa government, no, sa current administration. So this PUV modernization program, its main objective is to modernize the current PUV fleet. So walay pili, busman or jeep, no. But more likely mura ginaynay na gyud nila ni phase out ning actually dili man nila intended i-phase out ang mga jeeps, but more likely ingon ana na gyud na siya paingon is because ang jeep man gud is sama sa gimension nila based on their research that 90% of those are 15 years na, meaning to say dugay na, no, karaan na kayo, and they are unsafe, tapos dili pagid ko ano mo pagidahilan sa pag-change sa air quality, no, because of the pollution nga gina-produce, no, smoke belching ba. They reform and consolidate the industry, move towards low emission PUVs, route rationalization boosted by technology, improve welfare of commuters and encourage modal shift, then improve standards of living of drivers, operators and their families. So nindot kayo ning ang ilahang gi-propose nga PUV modernization program. Okay. So isa sa mga PUV requirement under the Omnibus Franchising Guidelines para sa katong mga gusto mo avail aning PUV bagong PUV karon. So this one is based on the existing DTI BPS Philippine National Standards of Clean Air Act. So the requirement is Euro 4 emission or better, electric, solar or alternative fuel ang ato ang engine, no. Then we have, when it comes to safety, dapat ang opening or let us say ang entrance niya is naa siya sa side door, no. Tapos naa siya ay speed limiter, no. Okay. Then when it comes to security, dapat na ay CCTV, na ay GPS, then na ay dashcam. And when it comes to comfort and convenience, dapat automatic fare collection system. So dili less hassle na siya is because automatic naman. Then na siya free wifi, di ba? So siyempre kung ikaw ang pasahero, ikaw ang commuter, siyempre ganahan jud ka aning mosakay aning bag-ong modernized, no, nga PUV, no. Okay. So how routes are rationalized? So according to them, so based on their data analysis, so areas where trips starts or end, so makita diri sa ilahang GIS map. Okay, so diri kining portion nga na pula, so they say that they categorize that one as high density of trip, no, mean to say diha nag-start or ends. Then the concentration of short and long trips, we have gibase dir gyapon sa ilahang GIS nga na-produce, no. Okay, so this one are long trips, then kining nga portion is the short trips. Kining portion diri nga high density, so according to them, short trips kasagaran ang naa diri dapita, no. So less kasagaran ang biyahe for long trips, kasagaran biyahe is na siya short trips. Okay. So these are the data analysis to understand the supply and demand. So mas daghan ang demand when it comes to short trips compare sa long trips. A transformational large-scale initiative and the largest infra flagship project of President Rodrigo Duterte kani daw PUV modernization. So it's envisioned a constructed, modern, well-managed and environmental sustainable transport sector where drivers and operators have stable, sufficient and dignified livelihoods while commuters get their destinations quickly, safely and comfortably. So mo ni siya goal gyud sa ato ang PUV modernization. So i-compare nato class ang PUV modernization, modern nga sakyanan. So mo ni siya gwapo kayo, no. Okay, let us compare. We have ngayon sobrang siksikan, bukas plenty of space for everyone. Okay, ang atuang bagong PUV class is more likely dako siyang capacity compare sa previous nato nga POJ, no.
Ngayon, lumat karag-karag, no? So mo ni nga to ang PUJ. Bukas bago at moderno. So mas taas siya clearance, no? Compared to this one, nakaduko ka ni magsakay, no? Okay, musulod. Okay, ngayon papasok ka pa lang, amoy pauwi ka na. Ano man, kuan man siya, siksikan. Tapos we have malamig, komportable at fresh, di ba? Inguna ni ang sulod sa tuang bagong POV. Ngayon, puno ng signboard, halos walang makita ang atuang windshield. Sa windshield dire sa atuang bagong sakinan, bagong POV, we have klaro, no? Dako siya bintana. Okay. So, ngayon, puro sabit. So, overloaded ang atuang jeep. Now, dire is walang sabit. It's because dako siya og capacity. Then, we have mausok, nakamamatay, no? There is environmental friendly. It's because Euro 4 good, no? Euro 4. So safe gyud siya, less usok. Kay karon kung walang barya, walang panukli, no? So dire class big card di na kinahanglan nimo barya, no? So automatic naman siya. Scan lang, no? Okay. So before passengers boarding into the rear, so it will be you will be exposed to pollution, other vehicles, maybe flood or rain, no? Kanang mapiskan ka sa likod. Pero karon since nga ang ato ang class, ang atong entrance is nasa na naman sa kilid, so passengers are to be boarding on the side, so it is protected, no? Then operators implement a boundary system where drivers need to kay dati before kay boundary system where drivers need to compete for passengers. Karon drivers will be given regular salaries with corresponding employment benefits. So mo na nakanindot class, no? Insured na ang mga driver sa ilahang kita. Unlike before nga kinahanglan lang makipag-compete sa mga passengers. So since kinahanglan lang makipag-compete, so makipag-inilugay pa sila sa laing jeep, no? Muna, kuan pa, napay hantod sa mahog pa og disgrasya, no? Aksidente. Okay, so the law mandates it because it is good for the country and for the people, according to the President, no? So, although class, gwapo kayo ang ato ang proposal sa tong government about the POV modernization program, so there are still people nga against to this one, no? So, I don't know what are their agenda because of this. Public transport is indeed dili ni siya negosyo, no? I don't know of these people nga nung pasukon nila ning public transport as negosyo, no? Kay sure more likely lugi magyug ka paingon ani. Ako based on my experience, kami na ami jeep dati, no? On the first quarter sa lifespan sa mong jeep class, among jeep na mo is about mga 20 years na yata or sobra na 15, no? Okay. So, kadong bago pa among jeep, okay pa kayo, no? Pero lain dining public transport nga imong unit nimo samtang magkadugay kay magkadako na pud ang iyahang maintenance. Damor nga magkadako ang maintenance, damor nga ginakaon ang imuhang kita, no? So that is why tama tong desisyon sa gobyerno na kinahanglan i-phase out na gid ni siya dapat ning kwan. Although dili man la intend to phase out those jeepneys, pero wala tay choice kay ang mga jeepney manggod is mga karaan na maguni sila nga mga units. So kinahanglan nanto sila i-phase out, no? Pero I don't know what will be unsa pa dagay gusto aning mga tawhana ngano kinahanglan pa man nila, no? Or unsa pa man lang tumong ani. So gwapo gyud ang implementation o ma-implement gyud ning POV modernization. Okay, so I think that's it, no, para sa ato ang chapter 3. So if you have questions and clarification with regards to this lesson, okay, you might comment down below for more, or if you have suggestions, just comment down below para masgutan nato. Okay, so that's it, no, for today. So thank you. Bye bye.